Selam i pozdrav narode, dobrodošli u još jedan video Mašović Family. Evo nam ga i Haso, jedna muterka sva u ovaj elementu sipa soka. Vidite ljudi, šta je to babo? Ovo su krompirići. Pogledajte. Ovo je, pogledajte. Imamo ovdje i lijepih tikvica. Znate da su tikvice moje najdraže povrće, pa dok tikvice ne budu izašle iz sezone, jedemo tikvice. Tako, babo? Krompirići, pogledaj ovo. Mašala. Mašala, pogledaj ovo. Mladi krompir, gledaj što je lijepo. I onda malo ovako u sos ljuti. U sos ljuti? I to. Au, babo moj. Moramo soli staviti. Što moterka? Pa uvijek Fali. Ili has, ili babo, ili uvijek nekom fali, jel da? Aj mi Bože, pogledaj, ti ga prozvala, on kao šta da radim? Ljudi da jedemo, da ručamo. Hajte. Jel dobra tarator salata? Maja? Dobro. Dobro. Hvala vam na svemu. Šta ti kažeš, Haso? Defino je. Ništa, ja sad uživam u ovim kadrovima tu. O, Uživam. čekaj da ja malo tamo prođem. Čekam iskreno tebe da ti sjedneš pa da idemo zajedno. Tako je. Muterka moja. Ja sam morao da degustiram sine. Perfektno. Mi smo samo malo Perfektno. Ja sam probali. samo degustirao malo da... Da. Da vide Treba. ljudi kako izgleda. Treba presjek da se napravi. Presjek, presjek. ajde, vidite? Bismillah, pogledajte vi ovo. Mašala, stvarno, mlad krompir, sezona, mlado. I ovako krompir, se radi prekrasno. Ovo su moći tu. Tako. I I? onda zatvoriš. I to je sendvič. Adu, Njam. Sendvič od prijatno. Haso, ja se pridružujem mom Hasi sada, tu lijepo i muterki babu na... Volite i vi dođite, podržite video koji kao i svaki. Like, share, subscribe, Komentarčić. komentar neki, naravno. Sve što kupite ide, tako Elminu je. kuharicu. Tako je. Zaboravite, slučajno. Slučajno. Vidite, mašala, kako nam je lijepo. Mi najviše volimo ovakve ručkove, ove Stvarno, brzinske. krompir je ekstra izgleda. Kad je toplo, brzinski. Dobro, kod nas je malo zahladilo, ali taman, mi smo se ubacili u ovaj ljetni sistem, tako da to je to. Ljubimo vas ljudi, naravno mi se vidimo odmah sad za koju Naravno. sekundicu, mi da jedemo, pa Idemo vam se nastavak. javljamo. Ide Idemo nastavak. Vidimo se, ljubimo vas. Ćao, Evo nas ljudi. narode. Evo nas u Mi nastavku. smo ručali. Tako je. Lijepo smo se Ručali. naručali. Kao lijepo smo se naručali, Najeli sad se, nam je da. pun stomak, lijepo. Oprali suđe, napravili što treba. Jesmo, sad smo malo sjele da popričamo s vama, da je. vam kažemo nešto, to jest da vam snimimo nastavak onoga što smo započeli da pričamo. Kako je došlo do toga da mi dođemo uopće u Njemačku, kako je to sinula ideja nekome od nas, jel, kako nam je palo na pamet, koja nas je muka u stvari natjerala da razmišljamo o tome. Babo im je ispričao, pa smo Da. mi pričali isto. Da. Babo je ispričao do tog dijela dok je on je došao u Njemačku, da kao u izvidnicu. Bio je tu 10 dana. On se 12.6. vratio kući, to jest vratio se po nas. U Hrvatskoj. Zet, taj kod kojeg smo mi došli i babova sestrična, on je posudio babu auto, pošto su oni imaju veliki auto, to jest kao onaj kombi, kao se ne znam kako zove, uglavnom sa 7 sjedala. Tako da možemo mi da se prevezemo i da stavimo Donesemo neke stvari, eto šta da, smo osnovne koje ponijeli. smo mogli Da. ponijeti. Mi smo ponijeli u stvari našu garderobu i jedan televizor. Tako je. Samo smo televizor ponijeli smo 4 kašike i 4 viljuške. I to je bilo sve što smo mi imali kad smo došli Naše ovdje. 3 deke i za obući, to Jeste. je to. Nešto malo Dekice, posteljine i To je onako, to su najosnovnije neke da, stvari. najosnovnije. Doslovno smo se, što kaže naš narod, kućili od samog početka. Na šta se ne žalimo, alhamdulillah, vidite i sami Ne. uz Allahovu pomoć. Lijepo nam je uz naš trud, naravno i rad. Naše zalaganje,
u stvari našu slogu. To je najbitnije. Ja mislim da je to najbitnije i da ništa od ovoga ne bi bilo tako da mi nismo svi zajedno ovdje došli. Uglavnom, da vam nastavimo priču, babo je došao po nas, njemu je zet kod kojeg smo mi došli, posudio mu je taj autokombi. Da, mi smo se već kući naveliko spakirali. Tako je, mi smo se već kući spakirali, auto naš smo prodali. Kako je babo rekao, taj auto je bio naša karta, naša ulaznica za novu budućnost neku. Bolju u svakom slučaju. I često se mi sjetimo tog auta, ali ne ono kao sa žaljenjem, nego kako u stvari nešto što kako čovjek ima. Pomoglo, tako je. Kako nam je u stvari, doslovno nam je kupilo neku novu bolju budućnost. Babo je došao po nas. Mi smo do tada sve skoro riješili. Mi smo sve spakovali. Babo kad je došao, mi smo još samo poplaćali neke račune što je sad, ne znam, ostalo za taj mjesec do kraja mjeseca. Stavili smo se na paušal da se to plaća. Znate sami da to i jeste posao i nije neki. Mi smo sve to u jednom danu završili. Jesmo u jednom danu sve završili. Vratili smo, sjećam se to, vratili smo onaj ruter od interneta. Morali smo vratiti, pošto smo nazvali, pitali sve. Rekli su samo vratite taj ruter čisto da ne stoji kod vas, da vam se ne naplaćuje to zašto bi bez veze nema nikoga. Jesmo, mi smo taj dan stvarno puno toga, pa sve skoro pozavršavali, došli kući. Pozdravili smo se to je sa bakom taj dan, malo su te sve emocije i iskreno rečeno, stvarno, znate po našim videima ako gledate, da mi nismo kući, ja i moj muž nismo bili 5 godina. Teško je to, znate. Kažem, sa bakom smo se pozdravili, sa mojima i moji su bili isto 10 dana prije, bila mi je i mama i tata i sestra i tu smo se podružili malo. Ne znajući stvarno da nećemo ići kući 5 godina. Ja i Čazim djeca su bila godinu dana prije, Hasan i Elma. A mi nismo baš bili spremni. Bili smo u Hrvatsku, bili smo u Rijeku kod mojih roditelja. I djeca onako, oni bi za Osijek i mi im kažemo ja i Čazim, nema problema, sine pa idite. I tako da su bili. Da se vratimo na priču. Uglavno, Čazim je došao po nas. Pozdravili smo se sa bakom. Krenuli ujutro. Ja znam samo da sam se onako... Malo je okrenula ovako prema kući i kućice moja, vratit ćemo se. Nisam stvarno se ponadala, mislila sam bar za mjesec dva da ćemo doći. A stvarno jesam, mjesec dva, rekao ajde pa doći ćemo mi pa jel? Nekako bit će to sve dobro. Međutim, takve su okolnosti, morali smo raditi. Pa zbog toga smo i došli, mi smo i došli tu da nam bude bolje. Nikad mi se duži put nije učinio, to stvarno. Nikad ne čini mi se da sam 24 sata putovala, međutim nije toliko. Međutim nije toliko. Aj, dobro. Došli, stigli smo kod tog zeta, što kaže moja Elma našega, i kod te sestrične, lijepo su nas dočekali. Stvarno, da, što se tiče stvarno toga. Nam je lijepo bilo, ništa nam falilo nije. Odmah smo se prijavili sutra dan. Da. Što se tiče toga, mi nismo imali nikakvih problema, niti ih imamo, hvala dragom Allahu. Mi smo državljani Europske unije i to nama jako puno stvari olakšava. Nama je stvarno i dan danas. Mi smo doslovno otišli u Rat House, to jest općina kao tog mjesta. Prijavite se, date dokument, dobijete prijavnicu i to je sve što smo mi morali kao u tom smislu. Sad ljudi trebaju vize, trebaju razne neke komplikacije imaju.
s obzirom na to, mi nismo imali nikakve komplikacije. Naravno, odmah mi smo došli, oni su nas lijepo dočekali, stvarno onako. smo bili dočekani, dan danas smo mi sa njom u dobrim odnosima naravno, i družimo se. I mi odemo kod njih i oni kod nas. Alhamdulillah, sve kao to familija, lijepo, jel, jako lijepo se i družimo i slažemo. Hvala Allahu što imamo jedni i druge Tako tu, je. Nisu ni oni sami, nismo ni mi, mislim sami. Nismo, jel? imamo stvarno mi ovdje puno familije, ima i moj muž i ja imam i imamo familije. Da, I obilazimo tako, se. eto, mi smo bili po jedno 10 dana kod njih, tako. 9 punih dana. 9 dana, 10 smo već, jel, Da, došli tu u stan. Dobro. Stan smo našli nakon 2-3 dana. Treći dan smo našli stan. Blago sve Prvi dan, taj kad smo došli odmah smo kupili auto. Da. Znam da je nešto bilo drugi dan, ali već treći smo našli stan. Jeste. Stvarno, to se sve onako jako lijepo, alhamdulillah, kad čovjek ide onako sa srcem, kad ide sa najboljom mogućom namjerom, to onda Allah dragi pomaže i otvara put. Znači u stanu nismo ljudi imali stolicu, ni tanjure, ništa, ni zavijese, ni kuhinju. Eto, mi smo treći dan uzeli taj stan. Da. I onda smo gledali po tom eBayu ili da, onda smo tražili, ima jedna stranica gdje se kupuju kao polovne stvari. Da. Gdje smo mi imali jako puno sreće, gdje smo našli novu novcatu kuhinju. Novu novcatu. Jesmo. I u stvari sve te stvari što smo kupili stvarno nisu bile da su bile u lošem stanju. Neke stvari smo mi kupili tako, neke smo kupili nove. Da, nove, da. Ali naravno znate i sami da čovjek mora da gleda, da pripazi, jer bili smo svjesni da moramo da platimo stan. Mi smo kaparu dali jako veliku za ovaj stan i mjesec dana unaprijed, ali gazde su naši ljudi, da kažem to tako. Pa su nam izašli u susret i onda su oni nama odmah dali 15 dana prije, do kraja 6. mjeseca su nam dali ključ. Mi smo se mogli odmah useliti, ali nismo imali gdje da sjednemo, doslovno nije bilo ništa. Ali nas je lijepo dočekalo, nas je sve okrećeno, sve je bilo, doslovno samo da se prebriše i da se tako unese. Je bilo u stvari, da, samo smo prebrisali, tako, jednu po jednu stvari. Da, dečki su naravno Babo i Haso i taj Babov zet, jel? Da. Jako nam je čovjek puno pomogao, stvarno, Allah neka nagradi njega i njegovu ženu i stvarno i djecu, naravno. Jako puno su nam pomogli, dečki su sve to pozavršavali. Ne znam, ja sama, znaš, sad mi je sve onako, malo mi je i izmiješano, malo su naravno emocije. Emocije što se tiče sada, čovjek, mi u stvari, ja znam zašto Muterka plaće. Muterka plaće zato što kad se sjeti toga, ali sada je to sasvim nešto drugo. Stvarno, sad sam već i ovdje navikla, alhamdulillah, i malo nam je svima bilo teško. Znate šta, mi smo stvarno ono što bi ja rekla kad se šalim tako u live ili nešto, mi smo u paketu i stvarno jesmo. Nas 4 smo, jedno srce, jedna duša i sve. Ali nešto baš i nismo mogli, kako to da kažem, jedno pred drugo, znaš. Tako nekako, je, da, nismo htjeli jedno drugo da sikiramo, da. I onda je neko shvatio malo prije, neko malo kasnije od nas. Da. To je meni je jako trebalo dugo vremena, bilo je tu svega stvarno. Mislim, svega, jako sam bila tužna što smo morali otići, ali eto, to kaže i moj čazim, čisto zbog budućnosti naše djece i svih nas, sve 4, jel? Sve je dobro, hvala Allahu, završilo i bilo je svega. Bilo je Muterka je jako puno i plakala. Jesam. Bilo je, kako da kažem, bilo je onako što prehodana baš, oprosti što te prekidam, prehodana baš i nisam imala vremena kao, ajde napravit ću ovo, pa ručak, pa znate kako, pa djeca, pa svašta nešto, znali smo izaći, prošetati, da upoznamo to naselje, di živimo, pa
Ali kad bi došla noć i onako ja njima kažem, ja bi išla leći, idem da spavam. I ono, normalno je, legnem i tako, toko mi teško, pogledam, rekao, Bože, sad ja moram ponovo, ne znam, ko svaka žena, Bože, pa sve sam u kući ostavila, zavjesa, tanjura. Mislim, to je sad možda glupo što kažem, ali znate, sve. Svaka domaćica vjerojatno će me shvatiti šta sam htjela da kažem time. U stvari počinješ od nule. Da. I kako ćemo mi to i nismo radili. Kažem i opet ako neko prati nas, vjerojatno znate, već smo pričali o tome, svi skupa ili babo ili djeca ili ja sa svima, svi skupa smo pričali. Da. I međutim, iz dana u dan čovjek kada vidi da mu je bolje, onda bome i shvati. Puno je meni i moj muž pomogao i moja djeca, moja Elma isto, svi su oni primijetili, ali kao malo su se onako pravili da moram da kažem, da oni to ne vide, znate. Da, mi smo naravno nastroje cijelo vrijeme pričali dok muterka ne bi bila tu, šta da radimo, kako, šta. Onda smo tražili način kako da uljepšamo ovaj boravak ovdje, pa smo onda izlazili, pa ne znaš riječ jednu da bekneš, što se kaže, jezika. Pa ideš kao negdje, pa onda ja njoj kažem kao pa ajde muterka, idemo kupiti zavjese, onako sva blijedo gleda u mene, kakve crne zavjese. Zavjese ne sviđaju, meni se ovo ne sviđa. Njoj se ništa nije sviđalo. Meni se ljudi ništa nije sviđalo, što god treba da kupim. Iskreno znate, eto po prošloj priči babo vam je rekao, mislim, imali smo mi novaca, ali nismo se smjeli usuditi sada mi nešto trošimo neke novce, da bi ja sad kupovala neke skupe zavjese, paravane, ne znam, namještaj i to, mislim, mi smo, hvala dragom Bogu, sve kupili. Ali nije to, meni sve misli tamo u kući, u Osijeku, u Hrvatskoj, kako sam ja sve tamo ostavila, to me baš ubijalo me. Jer sve je uspoređivo. 1 godinu dana je to bilo. Njo, kod mame je to trajalo baš. Djeca onako i ne, oni su učili jezik, ja čak nisam htjela ni jezik da učim. Ne, ona je protestirala na razne načine. Protestirala, što kaže moja Elma. Ona je u tihom protestu bila. Molite samo da se nasmiju ljudi, znači moram pričati. Da se nasmijete. Njen glavni protest vam je bilo smeće. Da. Znači ljudi, možda vam sad ovo zvuči kao šta smeće. Nasmijte se i vi malo. Ovdje gdje mi živimo, to nije tako u cijeloj Njemačkoj, tako smo čuli da nije u svim pokrajinama, ali na primjer ovdje gdje mi živimo, mi vam imamo odvajanje smeća na biootpad, obični otpad i imamo naravno papir, to je moranje jednostavno. Kod nas na Balkanu nije moranje, niko to ne prati, ali ovdje dobijete jako velike kazne ako vam neko to jest ako vam smetlari pronađu karton, na primjer, u biootpadu. I ima gelbezak, to jest žuta vreća, koja se dobija u Rathaus, u općini. To odete i dobijete besplatno, bunt, jel? I to postoji jedan poseban stalak, vjerovatno ste imali čak prilike da ga vidite, na kojem stoji taj gelbezak, ta vrećica žuta u kojoj se stavlja otpad koji nije razgradiv. Znači, plastika, nešto, ne znam, ambalaža, nešto šta ja znam sada, hajde. Ljudi moji, šta je mama radila? Muterka vam je bacala sve u gelbezak, pa je hranu bacala. Namjerno je bacala hranu u gelbezak, pa je namjerno bacala plastiku u biootpad. Znaš šta, više to nije bilo namjerno, ja više nisam uopće, nisam vodila računa, nego jednostavno nisam. I onda kad bi Elma moja, oprosti što te prekiram, onda bi jadna moja Elma svu godinu dana, stvarno mi je više bilo dijete, žao, onda sam rekla, mislim da nije u redu. Ja bih kopala po smeću i razvrstala. Elma je moja godinu dana išla iza mene, dijete jadno, i to smeće razvrstavalo. I, mislim, vjerujte da sam toliko nešto bila, Bože, oprosti mi, ojađena, toliko sam bila tužna, ne znam ni sama šta da kažem, da mi je stalo
da mi je stalo, ta bočica da mi je stala u običnom ovom košu, tu di bacamo smeće, ovo, hranu i to, ja bi, čini mi se, i od omekšivača bočica stavila. Eto, vidite kako su mi muku vidjeli. Ovdje ti idu, ne znam, kore od... Ja nje kao objašnjavam i ona mene uvjerava da je ona zaboravila. Ali ja vidim da ona nije zaboravila. Ja njoj kažem i nakon 5 minuta prođem i ona baca nešto krivo. Bože mi oprosti. Ali dobro. Uglavnom to vam je bilo glavno kod Muterke. Muterka je htjela kao u tom smislu kakva država ni smeće ne mogu vlastito bacati kako ja hoću. Kako treba, da. Kako treba, kako sam naučila. Da, kako je naučila. I tako da imali smo, eto, mislim, anegdota ima milion. To je show živi bio. To prvi put kad smo išli u Kaufland, pa kad ste izašli kroz ona vrata, kad je počeo alarm da pišti. Da, pa toliko je, da, oni si jadni nisu vidjeli gdje je to. Žena im govori, halt, kao stanite, oni uopće ne znaju da se o njima radi i tako. Mislim, nismo ni mi znali, Haso i ja smo ostali na blagajni i onda taj stres, to nešto tako, to su sve sad smiješne situacije. Mislim, svim situacijama sad smijem. Vidite kako se smijala sad Muterka za smeće, stvarno, znači, a to smeće mi je navrh glave izašlo. Muterka a dobro, samo godinu dana. Samo godinu dana, nije bilo strašno. Samo godinu dana Samo godinu dana. Uglavnom, naš dolazak tu je, kako da kažem, bio je težak, moram priznat, bilo je teško emotivno. Da. Emotivno i malo je bilo je psihički jako teško zbog jezika. Da. Znate, ono kad ste odrasla osoba, mi smo svi 4 odrasle osobe, još Haso i ja, hajde može čovjek da se, ipak smo mi djeca, da kažem to tako. Ja sam 22 godine tu napunila, meni je nakon 7 dana bio rođendan. 22 godine sam ja tu napunila, Haso je tamo napunio 19. godine. Mi smo bili onako premlada djeca i onda smo mogli još i da se, što se i vidi naravno, jel? Nama je bilo, koliko god nam je bilo teško, mi smo ostavili društvo tamo, ostavili smo taj neki život bezbrižni koji smo, eto, mada i tu kad smo došli, naš život se nije puno promijenio u tom smislu da mi imamo neko opterećenje. Nemamo. Sa opterećenja, čuješ nju nemamo, hvala Allahu, sa opterećenja nekako i kad postoje, to Muterka i babo, zato sam i rekla da. Nemamo. To Muterka i babo nekako preuzmu, tako da nema tu neke prevelike oscilacije u životu, sad da je nama lošije ili tako nešto, nama sigurno ne bi mi sigurno ne bi bili ovdje 5 godina punih da je nama loše. Nama da je bilo loše, mi bi prvu godinu probali i sigurno bi se vratili, ali prva godina je u svemu najteža, kažu i u braku je prva godina najteža dok se neko upozna, tako je i nama u braku, tako sam čula, tako i jeste, vjerovatno. Znači se sine dok malo ne navikneš na tu osobu, ona s tobom, na tu okolinu, nije to ništa, ne daj Bože vezano kroz muža i ženu, nego u smislu navikavanja. Zato sam htjela to da kao usporedim, hajde da kažemo, kako je prva godina kad se s nekim upoznaš, to je mijenjanje svog života. Jeste. U svakom slučaju, muškarac mijenja život i žena mijenja svoj život. Muškarac pušta nekog u svoj život, žena dolazi u novo okruženje i to je jednostavno nešto novo. Jeste. I treba vremena da se neko prilagodi. Isto tako je nama trebalo malo vremena, nekima malo više, nekima malo manje. Da se prilagodimo, ali jednostavno mi smo bili ti, naš 4 smo konstantno tu, jedan pada, svi vučemo, drugi tamo pada, mi svi vučemo vamo, tako da tu nema padanja, kod nas nema padanja u tom smislu u kojem naravno čovjek može da učestvuje, sam htjela reći.
To da uklopi to sve. Tako je. U stvari htjela sam da kažem tamo gdje možeš, ne znam, izgubila sam riječ. Ajde, dobro, ajde. Ne znam gdje je. Da utičeš, da utičeš. Tamo gdje čovjek može da utiče, naravno, da sve od sebe, da se sve završi kako treba. Našli smo se mi u par situacija ovdje kada smo bili, pogotovo babo. Babo je zaštitnički nastrojen, babo je glava porodice, babo je leđa porodice i sve ono što treba da, elhamdulillah, drago me, Allahu hvala. Babo je sve ono što treba da se podnese, jer ipak muterka je žena i ona to podnese, naravno, ali babo je taj prema kojem se mi svi troje okrenemo i kao, znaš, babo, rješavaj ovaj problem. Babo, rješavaj. Tako da na njemu je onako sve i bilo, moram da kažem. Da. To je jednostavno jeste, tako. Jeste. Grahota je da se ne prizna. Tako je pa. Pred Allahom i zašto ne bi. Kako mi kažemo, mi smo transparentni i demokratski nastrojeni, tako da molim lijepo. Babo je podnio jedan jako, jako veliki pritisak. Što se tiče svega, onda je naravno bilo, kad je muterka bila u pitanju, pa zašto, pa kako, pa bi onda on sjeo, pa bi pričao sa mnom, pa sa Hasom našim, pa kako, pa šta sad ako ona ne bude sretna, ja ne mogu da podnesem da moja žena ne bude sretna, ja sam to napravila, ako nisi ti napravio, svi smo glasali, čovječe, ja njemu kažem, šta si ti napravio? Jesmo, baš smo Ti svi si, glasali. tvoj glas je tvoj glas i mi smo Tako je. svi dali svoj glas, Jesmo. ali u bilo čemu što se dešava u našoj porodici, vidite vi koliko mi vama iznosimo naše sve, ali to je, mi nemamo čega da se sramimo, mi smo jedna, ja smatram, normalna porodica koja se poštuje, koja daje sve jedno za drugo i to su prave vrijednosti koje čovjek treba da poštuje u ovom ludom svijetu u kojem više ništa nema smisla, nažalost. Baš. Ali vrijednost prave porodice i pravih prijatelja je nešto što se stvarno treba cijeniti, za što ne treba, to nema cijenu. Jednostavno, za to ne postoji cijena. Ne postoji cijena nikoga sada da dođe u ovu porodicu, da u naš četvoro se umiješa bilo ko. Bilo to da se ja sutra udam, Hasan da se oženi ili ne znam ni ja šta da se desi. Ok, to je porodica, to su muž, žena, djece, milion, ali nešto što od prvobitno od čega se krene, u to se ne dira. Ja smatram da je to tako, moj Hasan smatra da je to tako i mi smo tako vaspitani, ne u tom smislu da nas je neko nagovorio na to, nego jednostavno način na koji se ova porodica drži, način na koji je ova porodica sve stekla što ima. Ja ne govorim o materijalnim stvarima, mi nemamo ništa. Jer samo ono što dajemo, to je naše. A sve ovo što imamo, za to ćemo odgovarati, toga me strah i Allaha mi jedinog, sva sam se sad naježila od glave do pete. Tako da, mi smo sad malo otišle, ali nismo otišle s teme jer sve je to ista tema. To je naše prvo, hajde da kažemo, ne prvo, naše prvo, moji Hasino prvo, neko jedan veliki iskorak u životu koji smo, eto, mi napravili skupa, elhamdulillah, dragom Allahu hvala, skupa s našim roditeljima, što je najbitnije. Jer mi bi venuli vamo, oni bi venuli tamo, da su, na primjer, ostali, mada to nikad nije bila solucija. Nikad to nije, nikada nije ni bila kao ponuđena opcija. Nikada. Nismo ni razmišljali o tome. Babo i muterka ni u jednom trenutku nisu bili sebični da su rekli, ej, ja ne želim, idite vi djeco, vi ste mladi, pa snađite se, vama će ipak biti lakše, što bi bili u potpunosti u pravu da su i rekli. Ali nikada, ja znam da nikada nisu ni pomislili na takav način da bi nas kao, idite vi, pa Bože moj, šta sada se radi, toliki narod ide, cijeli svijet ide, pa idite i vi, šta sad?
ali nikada to nije bila opcija. Ja znam da bi oni uvenuli sigurno za nama, uvenuli. isto kao što bi i mi uvenuli za njima, tako da Alhamdulillah. to što smo zajedno došli, taj sami razlog, sama srž toga svega, nakon 5 godina, iskreno da vam kažem, ja smatram da je ovo najbolja odluka koju smo ikada u životu mogli da donesemo. Ja vam najiskrenije to govorim, evo Allaha mi jedinog, to je moje mišljenje osobno, ja znam da puno ljudi ima koji su sami po bijelom svijetu, kojima je teško, ja pričam iz ovoga, ja sam vam sad, zato sam ja to sve tako ispričala, da shvatite ovo što ću ja da kažem. Sama odluka o dolasku ovdje je nešto najbolje što smo mi, naš 4 napravili u našem životu, u tom smislu odlučivanja. Naravno, babo i muterka imaju jako puno lijepih odluka, sama ta odluka što su odlučili da budu zajedno, evo, i da stvore sve ovo, da nije naravno bilo njih, ne bi ni nas bilo. Tako da, nadam se da ste razumjeli ovo. Ja sam sad vjerovatno preskočila puno toga. Dobro, i ti smo htjeli. Čisto ja moja sjedimo pa smo htjeli taj nastavak, da ne bude uvijek babo, da on mora jadan mora sam i take neke zašto stvari. Zašto ne imamo i mi tako vremena, pa eto i mi smo uvijek da vam ispričamo. To je ono, babo, haj ti. Babo, haj ti, molim te, haj ti. Čak ne moramo ni da mu kažemo, haj ti. Da, on to nego i sam napravi. Babo to sam radi kako ne bi nas opterećivo. Ali i babo ima dosta svojih nekih, da kažemo to tako, problema, ne svojih jer njegovi problemi su i naši. Isto ko što su i naši njegovi. Tako da babo ima zdravstveni problem koji je baš dosta onako velik. Ako Bog da, inšala, pričat će vam, nadam se, babo o tome. Ja sam ga baš pitala neki dan, babo, šta misliš, imaš li ti problem sa tim, jel sada sve u redu, jel, stalno ga ispitujemo. Babo, nema... problem s tim, nema problem da vi to znate. Neću vam pričati sada o tome, meni je osobno, ja kažem, teško svima je, ali meni je osobno jako teško da pričam o tome. Kako kaže babo, nije to ništa strašno, ali jeste, nije to baš ništa bezazleno i nećemo sada pričati o tome. Tako je. Zato je baba... pričat kako smo došli u Njemačku. Dobro. Muterka, znate kakve su žene, vamo, pa tamo, pa tamo, pa tamo. Bože, prosto što bi rekli, zbrda zdola. Da. Ljudi moji, šta smo mi još trebali da kažemo? Pa ništa što došli smo u Njemačku. Došli smo u Njemačku. Muterka, aj ti sad jednu ovako za kraj, nakon 5 godina, kako ti se sad sve to čini? Jel da je bilo bez veze što si maltretirala i sebe i mene sa smećem? Jeste. Stvarno sam se bez veze i sebe namučila i sve vas. Jako sam puno i plakala i sikirala se bez veze. Ali eto, valjda čovjek i sam dok ne shvati malo, znaš, i dok se malo ne navikne i sad ne bi ošla nigdje. Meni je toliko lijepo tu, ja sam naučila malo i jezik, nisam baš neki sad, nisam ono baš da pričam i to, dosta razumijem. Znate šta, ja sam radila 1 godinu dana sa ljudima koji pričaju njemački, onda sam imala jedan posao koji sam imala ključ, što bi rekli naši, u ruke, tako da nisam imala kontakt sa tim gazdom gdje sam čistila, jel, taj biro. Tako da nije bilo ni potrebe, mi pričamo naši u kuću, gosti nam dođi, naši su, mi odemo u goste, jedino kad odemo negdje
njemački pričaju, onda moji svi uskaču, mama znaš djeca, Čazim isto, ovo su rekli. Ne, nisam baš naučila i ne trudim se iskreno rečeno. Sve mi je nešto. A nema ni potrebe, imaš ti nas. Imam ja moju djecu, moga muža i moju djecu. Nas troje smo naučili. Da. Morali smo jer... A dobro, vi ste i radili, ti, Da. braco i tata, vi ste bili Da. u firme, ja sam bila kući, više mi Da. niste dali ni da idem da radim i to, ja sam kući. Babo svaka je rekao, žena Muterka domaćica. više ne radi. Da, ti budi lijepo kući. Svakako ima i previše posla i Da, ovako. da. Da li su me Tako nazva da. s posla, pa šta radiš to, pa što ne legne. A ona mokra a cijela, ona se više umori nego mi na poslu. Baš. Kaže meni moj Haso je znao reći, Elma i moj Čazo, pa moja Jasmina ti više radiš nego mi 8 sati. Ona se Ja prebi. cijela sva budem, Bože, oprosti što bi Katastrofa. rekli, umorna sam tako, ali dobro, nikad mi žao nije, ne daj Bože. Mi sve se, ja. Muterka, to ćemo vam moju. morat snimit kad se Muterka i ja zalaufamo, kad krenemo da čistimo. To vam je ljudi haos. Muški bježe ko mi tjeramo napolje, van. Samo da se očisti. Bilo je svega, stvarno, eto. Je. Ali nismo, A u svakom slučaju nismo stvarno, što bi prošli. rekli, naši ono patili Ne. ili nešto, ne daj Bože, spavali po tim nekim spužvama, Ne. na podu. Od Nismo prvog stvarno dana to spavamo nismo u krevetu, dozvolili. tako Ni da. ja, ni moj Čazo nismo to dozvolili, ne daj Bože. Znate kako bi rekli, manje više ja i on, mada nismo navikli ni ja ni on, mi smo isto rođena djeca u gradu i naša djeca navikla na to i onda jednostavno nismo htjeli to da dozvolimo. Mada smo čuli milion priča tu kad smo došli od familije, mislim da kažem samo od familije, Da. naše najbliže. Joj, znate, mi ovako, mi spavali po podu, mi po kartonima, mi na madrace, mi... Jednostavno, mi smo Teško je došli bilo tim da ciljem, ljudima- ciljano smo došli da ne spavamo tako, da se potrudimo što brže da kupimo, Obezbijedimo, da, sve što nam je obezbijedimo sve i potrebno. da kupimo, eto, Osnovno. kreveti i tako. Mada da smo imamo mi di sve da jedemo. stvarno, I jesmo, sve smo uspjeli, hvala Uspjeli, dragom Allahu, alhamdulillah. samo Allah svima zdravlje da nam da. Amin. Snašli smo se. Bilo je svega, stvarno što se tiče i posla, to ćemo nekom drugom, jel? Da, mi smo i pričali o poslu, Da, našem prvom, pa i o drugom, mislim čak, Da. a dalje nismo ni pričali to. Da. da. To nismo ni pričali. Bilo je svega i tu, kad smo svi 4 radili. Da, u tom bilo poslu. je situacija nekih koje su onako bile Da. malo i škakljive. Ali u svakom slučaju vidite nas, tu smo, Samo ću vam alhamdulillah. reći, ko želi da dođe, Muterka vam kaže, ko želi da dođe inače u inostranstvo, Njemačku, di god, učite jezik. Jezik je stvarno, ljudi, najbitnije. Morate znati bar osnovne Stvari, da. stvari, jer osnovno. stvarno je teško je, mada smo, eto, mi kažem, imali tu od moga muža sestričnu i toga zeta i ljudi su stvarno nama i kažem dan danas u susret izlazili i išli s nama maltene u trgovinu i di god je trebalo, Sve su nam nismo pokazali. razumili, ništa nismo znali Ma ni da da. pričamo, ali sve u svemu, i opet ponavljam, učite jezik. Di god trebate da idete, učite jezik, jer potrebno vam je. To je najpotrebnije. Da. I to je ključ koji otvara sva vrata, samo Jeste, ću vam reći, što se jeste. tiče i stana i posla i apsolutno svega što vam je potrebno u životu i doktora i ne da je Allahu da treba, ali treba. Tako da jezik je nešto što je izuzetno bitno. Ja sam, na primjer, ja i Hasu smo učili dok smo radili u toj drugoj firmi, to jest tamo smo radili svi 4. Bila je takva firma da smo mogli, ja bi ostavila slušalicu u uho, pustila bi njemački jezik za početnike i jednostavno tako slušaš
cijelo vrijeme i na kraju kad čuješ da neko to priča ti shvatiš da ti to razumiješ i tako je išlo. Mi nemamo jedan dan škole u tom smislu i bilo šta. Nismo nikada imali doticaj sa njemačkim jezikom, ni muterka, ni babo, ni Haso, ni ja. Mi u školi niko od nas nije učio njemački. Nismo njemački, ne. Tako da sve je to, elhamdulillah, super. Naravno, opet kažem, imali smo pomoć, ali čovjek dok ne upre sam ne ide ništa, nikako ništa ne ide. Tako da, uzdaje se u use i u svoje kljuse, što kažu. Što se tiče i tog jezika i svega, ne može vama niko pomoći u tom smislu. Samo da smislu. se nadovežem isto i kad smo došli ovdje je bilo jako teško što se tiče korone, tu su bile maske. Isto nije bilo to, niko u Hrvatskoj nismo smjeli da se krećemo svugdje, to je bilo isto jako strogo. Čak je bio policijski sat jedno vrijeme. Policijski sat. Kad smo krenuli da radimo, to je, jel da tako? Drugi posao kad smo krenuli. Policijski sat nam je bilo. Bilo je teško i teško. Da, i morali smo imati one isprave što smo dobili iz firme, da radimo do 10 navečer, da moramo doći do kuće, šta da radimo. Bilo je do 10 si smijao da se kreće, što je da budeš negdje. Poslije 10 navečer nije bilo žive duše, do 6 ujutro. A mi smo znali doći pola 11 kuće, jel? Kako kad, zima, nekad je bilo i duže, tako da smo imali te propusnice. To su nam dali. Mislim, hoću reći ljudima samo da je bilo i tu isto jako velike komplikacije. Najveća komplikacija je bila ta što mi nismo znali jezik u stvari. To je bilo jako teško, jako dramatično. Pričao vam je babo, pričali smo vam o našem prvom poslu u Njemačkoj, to je bilo stvarno onako... Iskustvo koje se ne zaboravlja, ali nekako bolje da se zaboravi, jer bolje da se zaboravi. Nije to ništa bilo toliko dramatično i strašno. Mi možemo sada pričamo šta hoćemo. Osjete se posljedice, pogotovo babo ima posljedice što se tiče zdravlja tog prvog posla. Ali opet nije toliko strašno koliko kad čujemo šta se sve dešava. Allah neka pomogne svakome, stvarno jako je teško kada neko pati, da kažem to tako, a još kad je sam i kad pati još i za porodicu, to je onda pravi belaj, što kažu. Tako da mi smo imali, elhamdulillah, sreće od Allaha, Allah nam je to sve podario, dao nam je prvenstveno da budemo svi zajedno na jednom mjestu, pa što kažu ljudi, suhog hljeba, mada nikad nam se ni to, nismo došli u takvo iskušenje, alhamdulillah. Trudili smo se, trudimo se i trudit ćemo se do kraja našeg života da živimo jedan normalan, pošten život. Ljudi koji samo žele nešto malo bolje, svi mi znamo da je dunjaluk prolazan i onda to nađe se neko ko pametuje, dunjaluk je prolazan, dunjaluk ne treba, bla bla bla. Ne, dunjaluk treba, na dunjaluku ne treba da se trudimo, Allah nam ga ne bi ni dao i ne bi imali sve ove mogućnosti da iskoristimo ovaj dunjaluk na najbolji mogući način, da se pripremimo i za onaj svijet. Mi ga skrenu smo muterka, znači otišle smo ga u totalno drugi svijet. To isto god da smo krenule za Ameriku, a otišle u Francusku. Ostale u Europi. Kad volimo da pričamo sa našim. Pa šta da radimo? Nećete vi nama s gledalcima, pa jeste s našim divnim pratiteljima. Došli u Njemačku, to je babo došao po nas, poplaćali račune, došli u Njemačku, umrlio se. Ja kad sam došla tu, rekla sam ja to već vama, padala je kiša taj dan, ja to nikad neću zaboraviti. Meni se činilo kao ovo horor, zona sumraka, ovo mjesto u kojem sada živimo, predivno je mjesto. Pokazat ćemo vam još samo malo sada da... Kako Bog da samo malo da bude. Pa ćemo malo prošetati, pa odemo malo do parka, pa vamo, pa tamo ima sve. Tražimo da ne bude kiše, pa da ne bude jako toplo. Hoćemo stvarno, već mi imamo nešto u planu, ako Bog da išala, da vam snimimo da vidite vi našu
ljepotu. Našu ljepotu ovdje. Jako nam je lijepo i mirno i tamo gdje smo živjeli u Osijeku isto jako je bilo naselje. Jeste. Mirno i onda baš nam je tako šta i trebalo, te zato je babo i došla da vidi ranije da nije to sad neki veliki grad, da nije buka, da mi jednostavno nismo na to navikli. Mi kad bi ošli, baka je u centru grada, naša baka živi u centru grada u Osijeku. Mi smo malo, koliko ima, 5 kilometara van grada, tako kažu, jel? Jednostavno nismo navikli na tu galamu i tako to i taj promet i to. Bojali smo se mi velikog grada, jer veliki Lijepo grad, nam je, koliko god je to. dobar, pojede nekog Odemo čovjeka. mi u druge gradove velike, Da. nama je sve tu, pa maltene i blizu, Jeste. i Ulm nam je blizu, i Stuttgart, i Minhen, i to su jako veliki gradovi. Da. Vjerujte, nemamo ništa protiv, ja pričam u ime svih nas. Naravno. Znam da smo uvijek pričali, pogotovo kad smo došli, pa bi ošli bi u Ulm i u Stuttgart i te veće gradove. I onda ne, nama je najljepše u našem mjestu. I navika je, znaš, ali je stvarno i mirno i ne mogu reći Nemate da je tih neka problema, glava, nemate glavobolju što se tiče puno stvari. Ljudi koji žive u velikim gradovima mislim da će me razumjeti, da će nas razumjeti. Da. Veliki gradovi imaju prednost što se tiče posla, što se tiče svega tog nečeg, ali koliko god ima prednosti ima i mana. Svaka medalja ima dvije strane, tako da isto tako je i sa velikim i sa malim gradovima u svakom slučaju. Da. Ali nekako u manjem gradiću se opet lakše čovjek snađe, manje ljudi, više onako, ne znam, jednostavno, sad sam malo prije bila u trgovini, falilo, nemamo vreće pa sam morala kupiti vreće. Muterka, ja se spremamo za radnu akciju, samo da znate. Nešto moramo spremati, ali malo nek smo odmorile da smo se ispričale lijepo s našim gledateljima. To sam htjela da kažem, i uđem u trgovinu, mi se svi znamo. Mi se svi znamo, 12.500 ljudi živi u ovom mjestu. Puno manje nego što je nas na kanalu na Elminoj kuhinji, ali nema veze. Uglavnom, žene ulaze i pozdravljaju me. Znaju oni mene i zbog mog posla, ali znamo se, općenito se znamo svi, tako da znaju me zbog mog bivšeg posla, o kojem ću vam pričati ako budete htjeli. Pišite slobodno u komentarima. Sve u svemu lijepo nam je, kaži. Lijepo nam je, ljudi! Jel čujete? Nekome koji protestiraju i koji plako, lijepo nam je. Stvarno nam je lijepo. Hvala Allahu, samo da tako ostane. Samo da tako nam ostane. Da zdravlja i da tako ostane. Jeste. U svakom slučaju, Muterka. Joj, šta mi je radila sa smećem, ljudi, to je strašno. Uglavnom, bilo pa prošlo. Ljudi moji, nadam se da smo vam rekli sve. Ako vam nismo rekli sve, naši momci će nama pomoći, pa ćemo mi onda još jedan video da snimimo. Vas ako nešto zanima, slobodno pišite. Izvinite na ovom zbrda zdola videu. Malo smo se možda ispunile, malo i nešto. Malo su nas emocije ponijele. Pa nećete nam zamjeriti. Vi koji nas volite, vi ćete nas podržati, vi ćete napisati nam komentar. Vi koji ste novi, ako je ovo prvi video koji gledate, zapratite Mašović Family, zapratite Elminu kuhinju, kupite, što kaže Haso, Elminu kuharicu. Naručite Elminu kuharicu. Tako je, naručite, kupite. Naručite, kupite. Joj, hvala vam ljudi što ste uz nas, stvarno, puno. I na lijepim komentarima i na svemu. Na svemu vam hvala. I znaš šta, za kraj hoću nešto da kažem. Ajde. Znate ono kad vam neko kaže idem kući? Znate za gdje mi govorimo da idemo kući? Gdje god da odemo. Mi kad idemo iz Hrvatske, mi kažemo idemo kući. Ovo je naša kuća. Hvala dragom. Ovo je naša kuća, ovo je naš dom. Ono što mi imamo u našem srcu, jer tu nam je stvarno lijepo, stvarno nam je onako, mirni smo u svakom slučaju. I jako nam je bitno da babo i Muterka spavaju više od 2 sata u komadu preko noći, jer imaju puno manje briga ovdje nego što su imali u Hrvatskoj.
Tako je. Volimo vas sve. Ljubimo Ljubimo vas vas. puno. Opet ponavljam, nemojte zamjeriti, Selamimo molim sve vas. i pozdravljamo. Vidimo se u nekom sljedećem videu. Lutkica moja, ova demonstracija opasna. Srce Jeste, Lutko. Volimo vas sve, hvala vam puno na pozornosti. Prostite još jednom na zbrda zdola temi. Nadam se da A su vam nije valjda rekli. toliko. Ma nije valjda toliko. Ljubimo vas, volimo Volim vas. vas. Gledamo se u nekom Gledamo sljedećem se. videu. Ostavite like, Ok. komentar i podijelite video. Volim vas vaša Mašović family.